Ulo! Hoy! Sa mga di nakakaalam, ako na nakababasa ng title ng game na to eh. Ayun o, title ng game ay Shinkansen Zero. Yan. Hindi kasi kayo marunong magbasa ng mga ganyan. Ako guys, madami akong language na alam guys. Okay, game na ba guys? Okay, game na to no? Wala na natin to guys, pero ano? Sana dito horror game guys. The game will be start from the beginning. From previous save file will be deleted. Supporter content can be toggled on and off. Okay, what? Ano pala gagawin nito, pre? Okay, dito ko nasimula, par. No anomaly in this area. Anomaly, guys. Katulad ng ano, who's that Pokemon? Di ko natatakot, par. Okay. Yeah, nice one. Turn back if there's anomaly. Okay, tandaan mo na natin mga mukha nito, pre. Lubano mo, ma-open, pre. Dito, masarado, pre. Oy, anino, pre, oh. Ito ang gusto ko, guys, okay? Sa game, guys, gusto ko may reflection, pre. Yan, oh. Oy. Ayo, ya. Ala ka, sad boy si kuya, pre. Lala, okay lang yan, ya. At least we try, ya. Ya! Tama na ya. Check natin baka may mga bubble gum ba. Ayo. Isa lang yung tao, guys, ha. Uy, ito, may bata, pre. Tama mo. Mama mo to? Ay, sige dyan. Ako dyan. Ay, sige, alis. Ako dyan. Ganda yung mama mo, ha. Baka naman. Okay, next. Ay, no anomaly in this area. Bakit mo nasabi? Wala yung ganyan kanina, pre ba? I-check nyo natin baka may number to, pre. Ganda to, eh. Okay. Turn back if there's anomaly. Okay, wala anomaly. Okay, may sad boy. Tara, tatlo lang pa siya. こんにちは。 Asayo. また会ったね。お兄さんもゲームをしに来たの？僕めっちゃ楽しみ。 Lo. お姉ちゃんが Yeah, I know. Anong 簡 train? 単でしょ？ Bakit train ba to? ゲームを終わらせる方法？よかった。 Okay, game. Ge. じゃ Lamat あ dong. 後でま。 Lamat. Ako dyan, tabi ko sa mama mo, bi. Single ba mama mo? Iwan ka ng papa mo yun? Ay! Baka ito yung papa mo, bre? Ito yung papa mo? Ay! Ay, nag-away! Ala! Na ay nagsiselos! Araw ko! Agi! Par, siyuin mo yan, par! Pre! Siyuin mo yun, pre! Uy! Lala! Natin, pre, tara. Okay? No anomaly in this area. Uy! Nawalang bata! Mamasa nyo. Ay, ako natabi dito. Yeah. Tao mo kasi, oh. Sad boy din, eh. Pima natin, be. Wala talagang bata, pre. Anomaly to, pre. Balik tayo, pre. Tama ba? 7? Tama ba itong ilaw, guys? Hindi si straight ba? Wala pa rin ng bata. Baka nasa CR yung bata, pre. La! Asa mga upuan nito? Yeah! Ba't yung tumatayo na lang? Train ba to? Gagi, may magic na upuan si ate, guys, oh. Lala! Yeah, okay ka lang, ya? 6 puto si kuya, oh. Haba ba? Balik tayo, balik. Okay, 6 na. Tama. Okay. Ya, okay ka lang, ya? Uy! Lo! Ba't may kamay, ya? Gagi, nawala yung bata, pre. Balik tayo, pre. Balik. Ano mali na to, eh. Latang-lata na, eh. Yan! That's one. Oh, tama talaga, guys. Galing ko ba? Walang anomaly, walang kakaiba dito. Wala napapansin, eh, no? ABC. Oh, para exit 8, guys. Wala naman napapansin anomaly, eh. Yan, 3 na, guys, oh, yan. Dapat maging 0 yan. Wala, walang kakaiba, pre. Diretso ba? Wala naman kakaiba, pre. Diretso tayo, pre. Diretso. Oh, wala naman, eh. Oh, 2 na, pre. Basic naman ang game na to, eh. Normal lang ulit. Wala naman, oh. Diretso lang. Ano mali dun, pre? May pusa. What the? Ano mali dun, pre? Paano may dulaan, eh, oy? Ay, gising yung lalaki. Kanina. Bakit parang baliktad, pre? Dapat di ba dito yung 3, pre? Bakit nandito yung 2? Tama ba? Bakit nandito siya? Diretso ka lang. Tama ba? Nandito yung babae. Baliktad, pre. Balik. Balik tayo, pre. Balik. Yan, tama, pre. Yan, ganyan yan, pre. Oh, yan, 3 dito.
Tatlo, dalawa dito. Okay naman. Tama naman siguro to, no? Hindi ko pa nagpapalo, guys. Mali! Bumalik sa 7. Hindi ko napansin yan. Hoy! Shit! Ikaw lang tatakbuhan bigla, pre, be. Di ka makagulat. Lala, tinakbuhan ako, pre. Kupal. Okay, 5 na. Tama na, pre, ha. Wala nang kakaiba, no? Ito, guys, ha. Tama to, ha. Walang kakaiba, pre, ha. Okay, may maleta dyan. What? Mali ato, eh. Hindi nga game ni Nana. Butay na, ba? Akala ko madali lang to. Lala, ano mali dun? Tama na to. Basta first, tama yan. O diba, sabi sa inyo eh. Maniwala kasi kayo sa akin eh. Ya, ayaw pa ngihi diri ya! Ya! Uy, baka mangihi diri, oy! Wala na! Pre! Wala! Hoy! Lala! Grabe! Grabe, naihi yan, pre. Okay, 5 na. Dapat ma-zero natin yan, pre. Ulit back to 0, guys. Bawal na magkamali, pre, ha? Okay, bawal na magkamali, pre. Ako nagsasabi, tama to. Di ba galing ko? Yeah, nice one. Tama, ha? Tama, very good. 5 na. Oy! Oh, may kamay, pre. Mali yan. Balik agad. Okay, 4 na lang. Yeah! Nice one! Hey! Good, double check lang, pre. Para walang balikan. Para wala nang babalikan kasi may bago na eh. Ay, sorry. Nice one. Yeah, wait. Yung dulo. Oy! This is Shinkansen 0 headed to Tokyo. There is no anomaly in this car. Oy! Hindi to car, pre. Oy, hindi to car. Train to, guys. Balik. Dapat 2 na lang tayo, guys. 2. Dapat 2 na lang, pre. Yan, tama ako, no? Shinkansen 0 headed to Tokyo. Tama, Tokyo. Nice one! Isa na lang, guys. Bawal magkamali. Hindi, babae nga magsabi tama ba, mali. Sa babae tayo maniwala, guys. Mga lalaki kasi, guys. Mga kalukuhan na nalaman yan. Mali yan, maniwala ka. Mali ba? Sige. Mali daw. Sabi mo, ha? Ikaw PS, ha? Sabi mo, ha? Sige. Sabi ni PS, guys. Guys, ipin-comment nyo si PS. Sinasabi ko talaga PS, eh. Sinasabi ko sa iyo, pre. Tama yan. Wa na, naunsa naman eh. Uy! Balik. Uy! Iyo, ha? Picture yan, pre. Picture yan dyan dapat pagi tao. Ha? Pas may smile ka pang kupal ka, ha? Picture dapat dyan eh. Picture to, tignan mo. Picture yan, pre. Tignan mo. Yan. Picture yan dapat dyan. Tignan nyo. Kanina naging tao. Bakit may pagkain? Oh! Lah! Ano, double date? Double date? Ganito talaga mata ng Mingming, guys. Bakit nakalabas yung mata niya? Tumitingin pa sa akin.
Oh, lala! Hoy! Ano yung tinapay? Ano, tao ata yan, pre, ah. Balik tayo, pre. May... Kakigulat ako! Bakit ka nandyan? Akala ko guys, tinapay ba? Gagi gumalaw, lal. Nothing beats the Jets to holiday. 30 pounds per person. Tapos na ata, pre. Eto na. Bullshit na. 運転再開におきましては、現在誠にご迷惑をおかけいたします。Attention please. We have stopped momentary due to one injury. There is no plan for... お兄さんすごいね。成功したんだね。 Ito na yung totoong game talaga. Di pa yung nagsisimula pa lang tayo kanina. Game, simulan na natin to, pre. Ang haba pa pala ng game na to, pre. Hello, flashlight to. Ay, ma'am. Ooh, yeah. Ay! Sorry. Nadala lang, guys. Ba't ka kalbo? Dapat hindi magkamali ng 3 beses daw. Ulit tayo sa una. Tolo, oh. Ayu-ayuman? Anong klaseng tanong yan? Uy, Paldo! Paldo! Ay, sorry guys. Okay, balik tayo, pre, kasi may robot. Bakit nakatayo na to? Yayaw ya? Lala. Balik. Ay, oo nga. Wala, di ko binabasa. Turn back if no anomaly. Baliktad na pala, sorry, pre. Lala, Paldo! Ay, may dalawa pa tayong magkakamali, pre. Minsan kasi kailangan natin magkamali para itama yung mga mali. Ay, sorry. Gagi. Nanonood si ate. La. Ala ka na ay nagaluto. Luto ba? Luto ha? Sang. Mali, pre. Ay! Shit! Shit! Sige, hugas ka na. I mean... Yo, check. Te, daun sa ni te. He's here. Te! Wala. Uy! Ano dagan? Shit nito eh. Matakbo na yung babae, pre. Buwang monggo. Nakapuya, judan niyo eh. Shit! Yeah, yo. Tama, pagkain, tama na yun, tama na guys. Sapat na yun eh. Ay, sorry, gagi, lala, nag-game pala to, pre. Walang anomaly, no? Wala, no? Tama ba yan? Oh, tama yan? Lala mo, ha? Gigigil ako sa inyo, guys. Na. Tama, be, tama. Tama tayo, pero bakit may ganito? Lala! Uy, dong, animal ka, dong. Ay, oo, grow a garden. Talino nito ni Jim, oh.
Yes, so may raccoon ako dito guys. Gusto nyo? Oo, di ba? Sa cart ang chine-check ko. Yan, sa muka, sa cart, sapatos. Tigil sa inyo eh. Okay, check ang sapatos. I-check na lang yung sapatos guys. Okay. Check ang sapatos. Tinek ko lang yung sapatos ha. Nice one! Lagi ka. I cracked this game bro. Yun naka-computer. Yun naka-laptop. Yun naka-laptop. Yun naka-laptop. Yun naka-laptop. Yun naka-laptop. Yun nag-laptop. I'm sorry! Ayun si. Yan, galaptop. Okay. Nice one! Tapos ang boxing. Yagi, tapos na. Conductor's room. Tapos na guys. Sana wala na tong part 2, part 3, part 4, part 5, part 5, 17. Tapos na guys. Yun. Walang tahimik. Lo, nasa heaven na ba ako? Dito ba dadaan? Anong ending 1? Nice one! Guys, maraming salamat sa tumambay guys. Natapos din natin yung game pre.